Nama saya Ruza Ibrahim, berumur 62 tahun dan berasal dari Sungai Udang, Melaka. Saya ada 3 serangkai iaitu diabetik, high blood pressure dan juga kolesterol level. Keadaan penyakit itu agak terkawal kerana saya ada mengambil ubat-ubatan daripada klinik. Ya, kalau tak makan ubat, definitely tak terkawal. Dia akan menjadi moron sikit lah. Sakit kan, lemah badan. Ya, dia mengganggu dari segi kecerdasan lah saya dapati ya. Macam tengah hari tu saya kena bukan power nap dah, kena long nap, kena tidur. Ya nak to recover the strength kan. And then haus, selalu haus, nak minum selalu kan. And then kalau kita banyak kerja sikit, kita stres sikit, BP naik, then kita akan pening. Dia memang mengganggu kita punya daily life lah, daily life. Ya, Haiba ni sebenarnya it's very nice packaging. Aunty punya menantu introduce benda ni. Dia kata it's very good sebab kawan mak dia ada makan, right? So she said, why don't I try this? And I've tried this. Dah dekat masuk 2 minggu lah sekarang. Taste dia okay, very nice. Especially the habatus soda tu, right? Very nice taste. Sedap makan dia. Saya dapati bahawa bila saya makan Haiba ni, saya lebih energetic lah, lebih cerdas. You'll be surprised, saya dah tak tidur dah berapa lama dah, tengah hari time. Ya, tengah hari time tak payah tidur. Ya, walaupun saya dah di kebiasaan nak tidur, saya tak payah tidur. Dia sebelum tu about 7+, sometimes it goes to 8, kadang-kadang 9, you know. And then 6, no sweets, you know what I mean? Yeah. So sekarang ni, I realise they can go bawah daripada angka 6 lah. Yes, I will definitely consume the Haiba. It's very good, you know, Alhamdulillah. And then easy to eat, insyaAllah. So I will definitely consume the Haiba. Ya, sesuatu yang bagus kita kena recommend, dituntut pun. So I will definitely, you know, recommend to my friends yang ada diabetik ataupun tak ada diabetik pun, saya rasa why not? This one gives you the energy, you know. And then saya pun tengok dia punya ingredients pun all sunnah-sunnah Nabi punya makanan. So anything yang sunnah-sunnah Nabi makanan is good for us, dan juga kita dapat pahala pun, you know, why not kan? Yes, yeah, exactly, untuk kesihatan.